An.ching sakanchini mobile ya Chrome browser donga. Inta search kanagri ya Chrome browser An.ching Dingtang nangani rangna jakkalna gata mana. An.ching mai dakna ya Chrome browser An.ching mai rangko dakna gata mana mitam trick rangko ayano tariataha ya video ni guna shima video ku chu.gimik nibo video ku sekarang ke tricks an waha home and search bar. Nang Google Chrome ko jakkalingon nang ni mobile haida 6 inch ba 6.5 inch onggen chmode nang ni mobile ko jaksamsa altue kosak ko stebate search ka.na ba home ko stebatna tharak manjana bodonga unigum nukuna altue jaksamsa jakkalna manna gata eno nang ni search bar ko ba nang ni home button dongko ba ko nang khamawna abana gata mangen munden na altue jaksamsa an jakkalna gata mangen unigum ni search bar ko maiki khamawna abana gata mangen aino na simana misokatna skang ko nang ni search bar ro Chrome //flgs flex ni mengenai ko search card poi ko search card ni jamano nang na gi interface onggen no interface na ino home ko search ka bo no home ko search ka yang kamo nang gi ni ko na click ka bo uno haida nang ni phone disable ong jero default take na kati rong na bonga ko na enable takat na kata ken enable kata jamno relaunch takat po unjen ar changsa na pathai bu na option non sokpa thagen option na da bathai no home ko search ka thebo no home ko search ka ni jamon re nei na pathayon nang na enable home search tab switch an go ko mi soken gni ba ko click kai mong relaunch ta katude nang na ni direct mi sokai kino konde ne khamao home search bar ba share ikon kaha na iku da jaksam san al thue search kana nang home button ko skip na al thue man no ko ni gni 60 an jaksam sa nang ni phone dal gen chmu na al thue jakkalna man na gata thari gini ke 60 an onggen handwrite panangnya Google search on jakchi search kana ma kyon gen inona type ka search ka ba moi khona jakchi search kana ma nagta de na ino search ka bo google.com inon asli ke search ka singbo inon ke google.com search ka jamanu de nenwe google ngbo donga inon ke napang boduk napang jam nang ji interface kot ken inde na khamani kuni bo ino setting ngbo donga e setting ngbo ko skte baton na ino search setting kon ken e search setting ko skte bani jamon de na ni ko handwriting ngbo sandibo ya khamo handwriting kon ka mo ये handwrite को ना enable कबो ये visible होंगे तो क्या निको ना enable का आत्मजो इको enable का नहीं जमंदे ना इको shape तक आता है जो कि नो खामो shape तो ये shape को स्क्वायर का नहीं जमंदे ना इको का शुक्ले जखल लगता है मिनो के नो ये इंटरफेस नहीं खामो जी तो ये जी को स्क्वायर पाहो दे ना ये screen नो ना नहीं jakthang ची से ना मन मिनो को ना लेकर share करता ना jakshi को इन्हें सालाता है वो ना जी को share ता को इन्हें search करेंगे इन्हों setting है TECH इन्हों कोसा को ना खाता है इन्हों search पर या TIPS tips ino tech tips ni aji ko siata ko nakatangya ino tech tips Garo ni sato de ino jujur ko sako tech tips Garo ni nakatagen nai ko jujur search kana tabo managen nai mai ko search kana ska ko ino shemung direct search kana tamagen na nong pings kharang na nang ni phone non ki sem sokna tamagen haide sabrang wi sabrang de nawang nakna bodonga mai kin ki jakhal mana ni munde nai ko ki skin nak tabo Githam ko tricks ya githam ko tricks dian open file ba nang ni Google Chrome ni chun nang ni file open kana to mangen nang ni file na ko ni file ko open kana to manai gen inon Google Chrome open kan ba file // ki githam unbo ki githam unan jaman de na ino SD card ko step an no aro changsa / on thaibo ino na / unani jaman de na ni search ta kata bijo ko nang ni file ko ba nang ni file manager panani memory card pa phone storage kumukon gumuk folder ko ino miso kai gen ino folder ni kon open kai mung je photo ko ba video ko ni na ta mana gen je da ko de sau barang bini phone ni apps ko lock file wa app lock ni pattern ko na manja gen chmo ba ya gatan ya apps gatan bini phone ni file ko ni na ta man gen mai ko ba ni na nang ni login chmude na ya Google Chrome gatan ini file ko check kana kata mana gen ni gumnya tricks de na basa ko ba sani ba phone na open kana nang ni bini app lock ni pattern ko manja gen chmude ini chuna al thue ni na kata man gen yeno detail ba donga basa ko ya folder ko thariaha aru ya image rang ni ba photo rang ni size ara ba dita ko yeno ba mi sokto jolai no open kai mi sokna eno photo ko niatna yeno ya photo rang ni size rang baita KB donga baita MB donga ko mi sokto jola
लेकिन ino detail ko bani sul nak taman gen aro je foto ko ninas ka open ka ba ni nak taman gen lekin ya tricks tian na bahasa ko ba nang ni phone ni app lock ni petan Google de aro sakko bani app lock ni petan ko manjangin jumude unun.na ya ko ya ni chu open ka nak taman break ba tricks ko ninas kara yan shape page pa nang ni Google Chrome na mai ko ba search ka gen jumude wa file dalang ode na ko screenshot khana taman jam tam phone ode mana je rang screenshot scroll ga page sa dong de man gen ta ko tam phone ode dong ja unun.na ya page chu.gimik ko shape kai don nas ko de aro jamano network man gi jarang no ba data off kai na page ko foreign scan ode nai ko shape kai don tam gen example na ya page ko search ka ha ye page ko na mai ki shape khana nang gen ya page ko na ke open ka ni jamano search ka na je page ko na open ka bu open ka jeno ko sa ko 3 dot tonga ko stepen ba ino share ko stepen po share ni jamano ino print ko dong mo ya print ko stepen ba uni jamano de ni na interface ko ta ha ko sa ko save as pdf ta ko dong ko click ka bo save as pdf ko click kan jamano de ino ni na khata gno unde na ino wo file ni bim ko donat po file ni bim ko donan jamde ko save ta kara jo save ta kan jamde ya yo page de nangni phone ni storage o ongkha ta gno uni bu nai ki pack khai mang data ok khai ba network man gi jaw je somoyo ba foraina ta manai gno uni nai no file ko pin kan hotna ye no file ko pin kan bon jam de file ko na document ko pin ka ta jo kono de nang document ni save ong ha ya ang de mo save ka ba page de yan yan digin na page ko save kai don nak taman gen jera ko de na jamano network kriyan ko althi porai ni nak taman no bunga ko tricks ya bunga ko tricks den double window ba option somoy na nang chrome ko gigni na ki jakkalna taman gen yena den as khang ba je page siba na pai bo je page siba na pangin ba na ko open ka ni jamno na ko edition app takat po in jam de ko click kan ba double screen taka chingbo double screen takani jamano de na 3 dot ko stepe move to other window takat po move to other window kan jamde no page ki ni dong khar no kosak ko nang ni chrome browser isa kamo browser isa takanok na ino gini option somo jakkalna tam ngen na mai ko search kai ni susana nang gen sumo de ba mai ba takbarang ko thusu jai ni nang gen sumo de no na option dake option somo search kai ni nak tam ngen gi sao dengtang ba gi sao option dake bana search kai ni nak tam na gen dokuba tricks the dokuba tricks gen fake call bana nang chrome ni chuan call kanang tam gen text kanang tam gen ari ko wa receive ka so ni pa mande ui jawa yeno na globephone.com ni search ka go globephone.com ni search ka ni jamano type kan jamni nai ko search ta ka ju gon din gin thap so ken no call go donga na ya call ko state go no h ko na kitla ka chingbo h ko kitla ka jamni no call na khata hun nai no country select abo ngai india ko select jamde nai no phone number to ko jo phone number to ko ni jamano de phone number type ka chingbo ni jamano na khamao I am not robot go donga mo ya I am not robot ngaba ko tik mark ka po ikut tik mark khani jamande nai no dial khata jo dino dial khata hode di china ko to nok na je number no phone ka dino ya bu number na ko kan jo tinga ino ko kan jamande nak man digin ko ken da review niya da review ngon do ring again call in progress daw ya ring ni haba mo ay no phone ki san ngoni gibna simang na wo phone ki sa ring go ko video kai mi sokat nak taman cha ha ino phone ki sa chi ring niya ino ni ke fake call kana taman gen da ko bi chi de hash 1 ni sa nakata aro ang ni number ba nakacha den na dige bi ko fake call ko spam kana taman gen aro ino na call kan baksana text kana taman gen text kana de sms ko skte pai bo jam de country select kan ba na number ka pata bijok number ka pata ni jaman de na bina text sen kana manglo number mistake ko sa ino number to ka thaina na ino dige phone number je ko ba nang ni mande yi pai number ko to ken ba ino phone number ko pun jam ni text kana taman gen na ino je ko text kana ska ko type kan ba I'm not robot ngo ko ठीक मा खासिंगे नि नेक्स्ट ताकाता होदे ना नि सेन ओको सिंगाय बुजो किनि 100% ओको सिंगबो उनोदि बिचिने एसएमएस खवाय गनो आरो नंनि बिमुं बा नंनि नम्बर बेनो नाखाचवा कंपनी नि नम्बर रंग गता बा नाखाचा हेस 1 2 तकेरंसा नम्बर चुनचुनि नाखाता उनोदि हायदे बिया सानसिना ब्रंग मेरा को नम्बर रंग टेक्स्ट का जको निगमन साखोब्रां खालाकना बा मायब्रां नाखना नंगारि रंगको बादात नंदि फेक कॉल गता बा ना दाखना गता
Sini trick sian remove PG ba remove background na nang ni Chrome ni through ba na photo edit kana ba nang ni photo ni background ko remove kana tama na thubia na thang remove kana nang jai no automatic remove ya na remove .pg ni Chrome search ka type jok ni search ka ni jaman de nang di interface ko kini na remove pg ko ke ko nang de ni interface ko ta ho na upload image ni ko ke ba pen ba chego photo select ka jok chis pe ang no foto Manu foto jego bagi isa select kata nal chuna kata ko hoino ya Martin Cooper ni foto ko sing katinga o et katinga iko upload kata ho de pian thang ino background remove ko again na haida remove kana changjang chung de slay remove kana manjang chung de ino chon slay remove ko na ya tike slay background image ko background ko remove ko jo kuni na photo edit karang video edit karang al chupa pas ara ko method ko jakkalna scan chung modi ko jakkalin ba ino download taka type jo kun na better resolution download khana me ko kana ino resolution ga patte download khana ta mangen ino HD photo rang ko na ju download khai jakkalna ta mangen ni 60 photo background remove khani sha chat ke trick sen activity check pa nang ni phone no na mai rang ko taka ba sobrang nang ni phone ko khalakin chung mode bo mai ko khalaka ko check kana ta mangen ino na my activity .google.com ni mung search kada bijo kuno de nang ni phone mai rang ko na takaha ba sobrang nang ni phone ko khalakin chimode ko na ni nak taman gnok rino click kada bijo welcome to my activity google ngabo undi na mijal aru mijal sarango mijarango mai rang ko takaha my place nang ko open ka mai na jakkala bahasa ko baita baju open ka awag makon nagnak taman geniran kaya ba mo ang bahasa ko mai website ko open ka ha mijalo ni ang hero si bob game ko kala YouTube niya WhatsApp open ka nobalon sar ko open ka ya gumukon ino misok nga dikin na simang ni phone ko sobrang khalak ng gensi mode ba sani ba phone ko na activity check anas gensi mode wo Chrome browser check anak taman gen ino bi recent app ko clear kai dal gensi mo ba ino bi mai ko taka ko ya ino Google an misok gen ni man na sakabni phone ko ba nang ni phone ko sakabni khala karang ko check kana scan chinde ino my activity.google.com na search ka inba ni na tam school ba tricks yede tricks ba gamagan wingen haida yede nang ni Chrome browser ko altwe jakkalani san An.ching Chrome browser ba sa ko ba mai ko search ko word visa gin mo du An.ching Dingtang man sa search ka ise nian diga An.ching digi ni nang ja Chrome browser An.ching direct kan manaya spe ngai mi ko what registration ko select kain ba ino khamao nahat ko saldo to di registration ni meaning ang ko bar po mai ki jakkala noun no mai ki jakkala ino hindi si sia aro english chi ba sia nan again word ni meaning ang ko direct application ki o dictionary ki jakkal ju lang ta mungkin ino pun word ko ba yang na ino champion sing ko ni ino kamani ko saldo po ino de again kangano ko de champion ni meaning ara maya noun no mai ki jakkala uko ino misok anga aro ino verb adjective ko ino misok anga ino mai takaba watang ko na wijanga uko na long press kain ba ino khamao na khat ko saldo ta gun de nang ta gen mo misok ta na ya agos ni bukma ta katna ni de khamao na khat ko saldo ta gun dia agos ni adjective o agos ko mai jakhala aro ya noun no ra agos ara mai akaba ko misok chulang ya i noun no da itman of the year pulsini chat ko ba ja ni rang misok chulang lekin na ya Chrome application no direct na dictionary kita ba jakkal jolang ta